لا ده انت عايز تتربى بس. والله العظيم. ايه رايك انك عايز تتربى؟ هسو ولد ايه ده؟ تحترم نفسك. جت عليك. جت عليا، امال جت على مين؟ انا بعطس كده، انا دايركت. الهوا جابها هنا، احترم نفسك. انا بقى كده والله. كده يا جماعه كده. انا جيت، انا غصب عني ولا لا؟ هتسوق هتسوق عيب يا ابني كده، عيب يا بني ادم، عيب. انا غصب عني يا جماعه. ودي وشك الناحيه التانيه يا اخي. عندي بام، عندي بام. يا عم روح اتعالج يا بشاره. عمو عمو خلصنا يا عم. هتسوق لا ده انت عايز تتربى بس. والله العظيم. ايه رايك انك عايز تتربى؟ هو وما لقيتش اللي يربيك. عندي برد يا عم، عندي برد. ايه ده؟ عندي برد. طيب هي جت عليك؟ طيب جت عليك؟ هي ما جاتش عليك. هي ما جاتش عليك. انت مفيش ايدك عليا ولا ايه؟ ما بديش ايه، انا اقول لك جت عليك. مفيش ايدك عليا؟ يا جماعه جت عليك والله غصب عني. ايه ده؟ يلا يا اخي اوعى. جت عليك. لا عمو منديل اهو. سلام حاجه. بس هو زي عمو يا عيني قول لي انت بقى هنعمل ايه؟ هات المقص. هات المقص. هات المقص. يا جماعه والله العظيم بهزر، والله بهزر، والله بهزر. والله بيهزر والله بيهزر والله يهزر ازاي؟ والله ايه رايك؟ هات المقص. بيهزر المقص هنا. بيهزر